media rong no post klai nasing tomon bagi sung tini governor by ringjagai sung tini ora phaika malai laikha tini logi tini minister honorable minister botongo tini party ni karyakorta 6-7 জন ফাইলিকে সু মূলত চিনি বসকাঙ্গ যে 30 তারিখ থেকে 13 তারিখ জোড়া 31 তারিখ থেকে 13 তারিখ ফেব্রুয়ারি জোড়া যে তা পার্লামেন্ট বাজেট অধিবেশন নাই আ অধিবেশন চিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা সুং বিজেপি আইপিএফটি মিলিমানি পরে জোট সরকার গঠন নি পরে অবন 2019 সন যে বিল পাস খালাই রহরি তাকবো পেন্ডিং তংতংখো ও পেন্ডিং ন যে সাকাইপানো 2026 নি জরাও 2000 যে নেক্সট যে এডিসি যে ইলেকশন ন আবো এডিসি ইলেকশন ইয়ে টিটিসি ইলেকশন থুন আবনো চাই চকনানি বাগিন जों তিনি গভর্নর বাই जों মালাই লেখা আ কগনন সালাইখা নিকে আশ্বাস রিকাবো বিনিং কেপে যে মিটিং দङ বারাবো তিসানাই একে অবনতইনো মূলত 2 নাম্বার হংকে যে বাংলাদেশ বাই যে ভারত নি বিসিঙ্গ যে হালা খামিয়া আবনি কারণে যাতে ত্রিপুরাও যাতে ফাতারনি বরক তা হাপাইছিত আবনি ব কন্ডিশন তো বুতি প্রস্তুতি না জাকা সরকার তামো চেষ্টা চাল খালাই তো আবনো তুই আবার না বসং তেইসা রিমাইন্ডার আগে তো সংকক সালাই কেন তাবুক তেইসা বরন মুইতো খুলি রিকা মূলত দুইটা বিষয় তুই ন जों गवर्नर बेतिनी आलोचना खालायलेखा खूब काहामखा प्राय आधा घंटानि ऊपर जों आलोचना खा जों आशा खालायो जों जे वानसक माने चिनि अबनो सठिक जागायाव पुसगिरिने अबनो मूलत जों तिनि मालाय माने मूल खालाम सर ता कासे सनामु समागा जे सीएम नि आमालो 125 अमेंडमेंट पास कर हो जागो तिनी एमपी इंगे बबो तंग पार्लियामेंटारि सेक्शन बबो तंगा जागा आउ तो टेब दरा नांग माने ठीक साका जों मने बागिनो जे चिनि जे जारा रिलेटेड जे तंगनाय रखा जों बरंनाबो सानाय चेष्टा खालायनाय जे जेसाके पाना अब तिसानां तो पास खालायनां तो कारण चिनि तिप्रासारा बाबनो बहुत साल रंबिनो आबो नासिमाजा जों बाबनो साजोगै दं हामबाय